वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हाजेर तुवें मुद्दामून म्हणजे बरो इशू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयली आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्लें ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्लें आनी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दीस बिल ऑल्सो. पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहेन्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाजे अमेंडमेंट बिलान वीच रिमुव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही, इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलेटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके, ही हो हे घोशीत करताले पळय न्ही, ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचे आसा पळय न्ही ते कॅन्सल जातले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल, स्टेटींत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटींत ना. म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा, त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना. तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडलां ताजें हांव स्वागत करतां आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतां. हे बिल जें आसा हें खरोखरूच कायद्यानुसार आसा कंप्लिटली आनी ताका लागून हाजेर तेंच्यांनी 2-3 दीस सजेशन्स केल्या. पयले फावटी वक्फ बोर्डाचेर महिला रिप्रेझेंटेशन दिवप ही बरी गजाल आसा, जेणे करून आमी म्हणटा की देशांत महिलांचें सशक्तीकरण करप हो जो माननीय मोदीजीची संकल्पना जी आसा ह्या वक्फ बोर्डाचेर आयज पर्यंत महिला नाशिल्ल्यो, त्या ती महिलेचें रिप्रेझेंटेशन जें आसा तें दितले. तिसरी गजाल, इट इज एन आमी म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटीव अकावंटेबिलिटी हाज्या खातीर सदोदीत हेजेर अप टू कलेक्टरा पर्यंतच म्हणजे हे डिसिजन हे म्हणजे वक्फाची प्रॉपर्टी काय ती प्रायवेट प्रॉपर्टी हे डिसिजन सुद्दां कलेक्टरूच घेतालो. बट तेतून अमेंडमेंट करून कलेक्टराच्या पेक्षा ताज्या पेक्षा सिनियर मिन्स सेक्रेटरी रेव्हेन्यू लेवलचो ऑफिसर्स हो घालून त्यांनी डिसायड करचें हें जें म्हटलां पळय न्ही, हितून एक अकावंटेबिलिटी जी आयिल्ली आसा. थर्ड थिंग वीच इज एन डिजिटलायजेशन एंड ओवरसायट. आमी म्हणटा तेजी डिजिटलायजेशन आनी तेजी देखरेख जावप हें गरजेचें आशिल्लें. जितक्यो वक्फ बोर्डा कडेन प्रॉपर्टीज आसात ह्यो तेंच्यांनी नोंदणीकृत करप हेंच तांकां सक्ती आसा. म्हणून जेणे करून तितून ट्रान्सपरन्सी आयल्या म्हाका दिसता आनी जे अतिक्रमण जाताले प्रत्येक फावटी ते आडयले वयतले. म्हणजे बाबा कितली प्रॉपर्टी आसा, खंयसर आसा तें रजिस्टर्ड जावप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तें जाल्ल्या कारणान अशा पद्दतीचो जो आहा पळय न्ही तो हो कायदो तांकां स्ट्रिक्टली यूज जातलो. आमी म्हणटा तसो इट इज ह्या वापरा वयल्यान ह्या वक्फ ही संकल्पना जी आसली पळय न्ही म्हणजे तेजो एकदां मिसयूज जातालो. तो मिसयूज हाज्या फुडें जो आसा ह्या प्रॉपर्टीक धरून हाज्या फुडें तो जावचो ना. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की ही डायरेक्टली डिक्लेअर केली विदावट तेजे डॉक्युमेंट कांयच ना आनी तेज्या फुडें हें जावप त्या खातीर इट शूड बी द म्हणजे प्रोटेक्टेड लेजिमेंट एक हितूंतल्यान बरी ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय न्ही ह्या हितूर येवपाक लागतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार वक्फ रद्द विधेयक हे 2024 हाडलेलें आनी तेज्या उपरांत हो बोर्ड तसो म्हणजे भारतांत पयलीं पासून वक्फ हेच्या अंडर म्हणजे 1913 ते 1930 ताज्या उपरांत 1952 हें कंटिन्युअसली चालू उरिल्लें आनी चालू उरल्या उपरांत हाजेर अननेसेसरी खूब मोठ्या प्रमाणांत जवळपास 58,000च्या पेक्षा चड प्रॉपर्टी ह्यो तेंच्यांनी ह्या वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ह्यो आशिल्ल्यो त्यो चॅलेंज करपाक शकनाशिल्ल्यो. तेजो चॅलेंज करपाचो रायट्स जो आशिल्लो हो वक्फ ट्रिब्युनलाकूच आशिल्लो. तो ताज्या फुडें हायकोर्टाक गेल्ल्या कारणान लोक आपल्यो चॅलेंजूय करूं शकतालो. खंयच्योय प्रॉपर्टी ज्यो आसा वक्फाच्या सकयल डायरेक्टली वचनाशिल्लो. आनी त्याच बरोबर लास्टली वक्फ बोर्डाच्यो प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ह्यो विशेश करून एड्युकेशन आनी हेल्थ ह्या सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणांतूय यूज करचो हाजेर तेंच्यांनी अंडरलायन केल्लें आसा म्हणटा तशें सो दॅट इट वील बी द यूज फॉर द कम्युनिटी. खूब मोठ्या प्रमाणांत तांचो कम्युनिटी खातीर यूज जातलो. म्हाका दिसता की हें खंयच्या धर्माच्या विरोधात नासून हे देश हिताच्या विरोधात देश हिता खातीर आसा
धर्माच्या आनी जातीच्या विरोधात ना, इन द इंट्रस्ट ऑफ नेशन. त्या खातीर वक्फ बिला खातीर अमेंडमेंट जे हाडल्या ताचे सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा. गोंयांतले सगळे मुस्लीम भाव हे आमच्या बरोबर आसतले इन द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन इंट्रस्ट हे तांच्या लागीं मागता. आनी गोंयांत वक्फ बोर्डाचो डायरेक्ट कांयच इम्पॅक्ट पडना म्हणून खंयसरूच गोंयांत म्हणजे हाजेर कोणीच फकत जातीनियाय धर्मनियाय हातूंतल्यान हे प्रॉब्लेम क्रिएट करचे न्ही. गोंयांतली शांतता अशाच पद्दतीन टिकोवन दवरची हें हांव सगळ्यांक मागता. म्हणजे आयचे न्याय संहितेचो रिव्यू घेता आसतनाच म्हणजे म्हाका वक्फाचेर उलोवपाचोय बी ही संद मेळ्ळी. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हें बील हाडल्या बद्दल आनी देशाक असो इट इज अ मेजर रिफॉर्म म्हणपाक कांय हरकत ना. हांव खरोखरूच तांचे मना पासून अभिनंदन करता.